Okay, so good afternoon everyone. So for today's topic, this will be our last topic, which is the AASH2 soil classification system. Okay, so wait second. So, unsa man ang AASH2? So, when we say AASH2, it is the American Association of State Highway and Transportation Officials. So, that's right. American Association of State Highway and Transportation Officials. So, AASH2 is the American Association of State Highway and Transportation Officials. So, agency ni siya na nag-set of transportation standards and policy sa United States nga ato sad gi-practice karon ang ilang system, especially sa mga geotechnical engineers. So, if ato ni siyang i-compare sa USDA and USCS, this is much easier and less siya sa mga errors, and of course gamay ra pud siya. Dili siya para tong USCS na daghan kayo tang gina-consider, di ba? Okay. So, okay, let me write klasa. So, this is our group classifications. Okay, so balik class, we have 7 group classifications. So makita man po na dire, di ba? Makita na to dire sa ato ang AASH2 soil classification system nga we have A1, A2, A2, A3, A4, A5, A6, A7. And in that group classification under A1, nasa mga sub, sana siya A1A, A1B, sa A3 lang, sa A2 na siya A24, A25, A26, A27. And then we have A3, A4, A5, A6, while sa A7 na po siya duha ka sub.
So A7A, A75A, A76B. No? Sige. So, makita pud nato diri class nga ang ato ang A1 hangtod A3 kay under siya sa ato ang unsa man granular materials. So under siya sa granular materials. So nakita nato di ba dire oh. Under siya sa granular materials. So there are two general classifications manggod. We have granular materials and ang ato ang silt clay material, which are the A4 to A7. So this is silt clay materials. Okay? So for the granular materials, we have 35% or less ang total passing at number 200 sieve. While sa silt clay, more than 35% ang nipass sa ato ang number 200 sieve. Okay? Sige. And we also have here ang requirements are tests required to classify soil using AASH2 classification. So what are man ang mga test required? Mga test requirements or data needed. Okay, sa tumtangan ni ha. So data needed. What are those data man? We have percent passing at number 10. Percent passing. Percent passing. Number 4, sieve. Number 4 ni class A. Percent passing. Number Number 200 sieve. So makita na dire oh, mo ni siya ang mga gina-require nga data nga kinahanglan nato in order for us to classify the type of soil that we have. So sieve analysis, so number 10 nga sieve, number 40 and number 200. What else? So we also have liquid limit and plasticity index. So these data are important for us to classify our soil using AASH2 soil classification. Okay? And then next, of course, we have size limits. So sa USDA natay size limit, sa USCS natay size limit, also sa ato ang AASH2, we also have size limit. So for the gravel, okay. So, muna po din siya sa AASH2 na size limit.
So, ang gravel na to, if mupas siya at 75 mm but retained at 2 mm, then that is our percentage of our gravel. For the coarse sand, pass at 2 mm and retained at 0.425 mm. Sa fine sand, mupas siya at 0.425 mm but mo retained at 0.075 mm. For the silt, mupas through siya sa 0.075 mm but mo retained at 0.002 mm, while the clay is the less than sa 0.002 mm or kato nang naana na siya sa atoang pan. Kuha? Okay. Now, minaw sa klasa, wait. Sige. Let's have this one. So, ang sa atong AASH2, after classification, after na to ma-classify, for example, we say that our soil is A24. So, for example, our soil is, we classify it under A24. So, kanang A24, for example, our soil is A24, na siya corresponding GI. So, what is that GI? So, GI is the group index. So, saan man na ito pagkuha ang ato ang group index? So, GI is, or our group index, is always written after the soil classification, and it is written in parentheses. So, for the GI class, you have to memorize this formula. So, this is the formula for our GI. So, taas-taas ni siya klasa. So, GI is equal to the F200 minus 35 So, PI minus 10. So, this is the formula for our GI. Okay? You always have to remember this formula. Yun ang memorization. Because, yan namang need siyang memorization niya. When you review other PDF or some books, inyong makita dito sa atong soil classification system for our AASH2 na siya formula din dapitang sa formula sa atong GI. Okay? So, anong kinahanglan pa man tang mag-memorize? It is because sometimes sa board exam class, ang atoang GI is not given. So, what if, for example, naanad ta nga atoang GI is, the formula is already given. Sige daw. Di ta mag-anad og memorize og formula ron. This is a simple formula. If ma-memorize na ninyo, then lisod na ninyo kalimtan. So, if mangutan na mo na ako, ma'am, do we really need to memorize the formula of GI? So, the answer is yes. Okay, you have to memorize the formula of our group index GI. Kuha? Okay. So, group index, this GI class is an indicator of the quality of soil sample. So, indicator of the quality of soil
sample. So, muna siya ato ang GI. So, the lower the GI value, the better quality of the soil sample. Yun sa to? The lower the GI value, the better the better quality of the soil sample. Kuha ninyo? Okay. So, GI is an important indicator. It is because mahibalaan man gud nato nga mas better ba ni na type of soil or kaning usa. So, makita na to tungod sa GI ang quality sa ato ang soil. That's why after ta mo classify sa ato ang soil, ang kasunod sa classification is the value of your GI written in parentheses. Okay? Sige. So, we have considerations. So, when we say consideration of GI, so also you need to memorize this consideration. So, we have 4 considerations. So, first, okay. So, diba, muna to siya formula sa atong GI, no? Kaning taas. So, kana F200 diha class, that is the percent passing at number 200 sieve. Okay? So, natay consideration of GI. So, if GI yields, so if makakuha mo og negative value sa inyong GI, therefore, use GI is equal to 0. So, if negative inyong GI, pag solve ninyo, then directly GI is 0. So, second, if GI should be rounded off to the nearest whole number. So, for example, our GI is 1.4, then that is your final GI should be 1. But if it is 1.5, your final GI is 2. Nakuha? Okay. And then, if inyong classification is A1A, A1B, A24, A25, and A3, then your GI directly is 0. Direkta 0. If inyong classification is A24, oh, we have A24, and then our example here is A24, so
our final answer here is A240. So, ingon ana siya porma. Nakuha? So, if inyong classification kay under siya sa A1A, A1B, A24, A25, A3, then GI is 0. No need for computations. Kay it's either, if imo siyang i-compute, it's either negative ang value or 0 ang inyong makuha. And then for, if inyong classification is under A26 and A27, then your GI formula is just this one. GI is equal to 0.01 times F200 minus 15 times the quantity of PI minus 10. Okay? You have to memorize the GI and its consideration. Nakuha, class? Okay. Now, let's proceed sa example. So, I only have here, example, I only have here 2 examples. So, these examples, bisag duha ra ni siya, it already contains the overall principles for our AASH2. Okay? Ano nila ito? It's a class. Oops. Okay, let's have an example. So, kung sa isulat ha. So, 20, 20, 30, 20, 50. So 20, 20, 30, 20, 50, 75, 125, 160. So if we are about to total, so muna siya ha. So our example is this one. So given an unsafe number and its retained mass. So if we are to total this, the total mass for this one is 500 grams. Okay. So sa itong mga needed na mga parameters or needed data na to, we have percent passing at 10, 4, and 200. And the liquid limit and its PI. Okay. Okay, so for our liquid limit, the given data is 30, and for our PL is 20. And since we know that the formula for PI is LL minus PL, so therefore, this is 10%. Kuha?
Okay. So, ato na lang kinahanglan kay ang percent passing at isa to 4. So, makita ninyo dire. Percent passing at number 10, 40 and 200. Number 10, 40 and 200. Since this is retained mass, let's first get the percent retained para mag-subtract na lang ta sa ato ang percent passing. So, if this is our percent retained, so saan man nato pagkuha ang percent retained gani class? So, iyahang specific mass divided by the total mass. Okay, so that is 0, so this is 0. So, 20 divided 500 times 100 is 4%, no? 4%. So, this is also 4%. And then, for this one, this is 6%. Sa 20, pila man ang 20? 4%. Sa 50, that is 10. 75, that is 15. And then 125, 25%. And then sa 160 is 33%. Okay, let me check. This 160 is 32. So this is 32%. So that is 32%. So total, this is 100%. Okay? Sige. So since na naman tayo percent retained, so pwede na tayo makakuha og percent passing. So, saan man nato pagkuha ang percent passing? So, sa ato ang save number 4, di ba? I hope kabalo na mo ani ha. Naman tayo percent retained niya is 0. So, it means na ay 100% na ni pass. Kaya 0 man siya ang ni-retained. And if natin 4% ni-retained, pila may ni-pass niya? 96%. And so on. So, kita na bala. So, 96% na pinabili na may ni-pass nga 4, so this is 92%. And then na may 6, so 86%. Then na number 4, 82%. 10, 72%. Since that is 15, so pila man na 57, right? 57%. And then 57 minus 25, that is 32%. So therefore, this percent passing na to is equal. Since the percent passing and kaning sa ato ang percent retained is equal, 32 and 32. Nakuha ninyo? Okay. So, nanatay given data tanan ha. Atong needed is LL, PI, number 10 nga passing, number 40 na passing, number 200 na passing. Now, let's proceed sa ato ang soil classification. So, unsa man ni siya nato class? Sige, unsa man? Okay. So, first, since we have two general classification, diba? So, makita nato din as what I have discussed, we have granular materials and silt clay materials. So, first, we have to identify the general classification if it is granular ba or silt clay ang ato ang material. So, how to do that? Ningon siya dire under sa atong granular nga. If granular siya, if 35% ang ni-pass at number 200. So, and then sa silt clay na pod kay more than 35% ang ni-pass at number 200. So, as we can see here, sa number 200, pila may ni-pass? It is only 32%, which is less than 35%. So, therefore, unsa man na to ang data? So, may data na to, class. So, under siya dere sa to ang granular, no? Kay less than man, 32% man na to dere classes. O, klawan ninyo. 32% man eh.
So, which is less than 35. So, therefore, ang ato ang pag-classify sa soil is kanira diring dapita. Under sa ato ang granular. Ha? Kay kanipod siya diri dapita, under ni siya sa silt. So, sa granular ata. Okay. So, unahon na to classify. Okay. Yun ani ha. If mag-YouTube mo class, lahi ilang pamaagi. Ilang pamaagi is ilang i-check tanan. Unahon nila nga number 10 diri, number 10, number 10. Ilan na binagsaon. Ang atoa diri ato sang i-check tanan under A1A. And then if naidili mo tugma, then that's the time nga we can proceed sa A1B. And then if di na pud siya mo tugma, then that's the time mo proceed ta sa A3. Dili ta tong pareha sa YouTube. Kay unsa man na prone to erroneous na inana. Nakuha ba ninyo? So kung unsa akong gitudlo dire sa ato ang klase, maoy sunda sa inyong pag-classify sa AASH2. If musunod mo sa inyong nakitaan sa YouTube nga different procedures akong gibuhat, then probably that is not a wrong procedure, but that procedure is prone to unsa man nga masayop ka. There's a big possibility na masayop ka sa imong pag-classify. Kaya maglibog na ka. Basta kung unsa akong gitudlo dire, then you are to follow that. Kuha? Okay. So, atong lantawon ang atong granular materials. So, sa atong granular materials, we have A1, A3, and A2. So, sa atong A1, we have sub-classification. A1A, A1B, and then sa A2 is A24, A25, A26, and A27. No? Okay. So, unahon na to ni. Sa A1A o sa ta. So, under A1A, ang under sa A1A, kay ang atoang number 10 save, it should be, paminaw, ang under sa A1A, ang iyang number 10 save, mura ni siya checklist class ba? Kaning atong AASH2, mura siya checklist. So, dapat ang atong soil, kasi ang atoang soil dire, kay masulod siya sa mga checklist sa classification niya. So, for example, A1A, ang iyang checklist, ang dapat ang number 10 sieve nato kay na ay 50% maximum of passing. Sa number 40, 30% ang max. Sa percent passing at number 40, and then percent passing at number 200 sieve, dapat ang atuang ang max is 15%. Okay? So, makita na to dire number 10 una. So, let's check our number 10 sieve. Number 10 sieve. So, pila man ang passing sa atong number 10 sieve? That is 92. But, ningon man ta dire nga ang maximum ra dapat if under siya sa A1A is 50% ra ang passing. So, therefore, ikis na siya daan dire. So, therefore, dili siya A1A. So, let's proceed to A1B. Ha? If dili na gani siya masulod, like, criteria man ni siya class, dapat daw ang percent passing sa number 10 sieve is, dapat ang maximum is 50%. 50% max. Pero ang atua is 92% man. Nya diri kay 50% max raman. So, therefore, wala na sulod ang ato ang soil sample. So, that's the time nga pwede na ta mo proceed sa next classification. Okay? For the next classification, we have A1B. And then, wala siya criteria for number 10 sieve. So, we can proceed sa ato ang number 40 sieve. So, ningon siya diri nga ang percent passing dapat sa number 40 sieve is 50% ang maximum. So, ato tas number 40. Okay, so nakita na to diri nga at number 40 natay 82% ang passing. Unya kay
ang gi-require naman sa A1B is 50% max raman. So, lapaw kay ato ang soil sample. So, dili gihapon siya. No? Okay. Now, we can proceed sa atong A3. Sa atong A3, wala na po siya criteria for number 10 sieve and na siya criteria for number 40 sieve. Niingon siya diri nga, your number 40 sieve should have a 51% passing minimum. So, it means, ang passing niya dapat is 51% pataas. Kaya minimum man niya ang 51. So, naman ta diri atong number 40 is 82%. And then, iyang criteria is 51%. So, therefore, nasulod ang ato ang soil sample. So, pwede siya. So, we can proceed sa number 200 sieve. So, sa atong number 200 sieve class, na siya 10 max. So, therefore, maximum na ang 10% passing. So, makita man nato diri nga atong number 200 kanaatay 32% passing. So, therefore, wala siya kaabot diri nga criteria. So, this is wrong. So, dili siya A3. Now, let's go to A24. So, makita na to diri, we have no criteria for number 10 and number 40. For number 200, ingon siya diri nga, ang 200 sa criteria sa A24 is 35 max. So, therefore, maximum na ang 35% passing sa number 200. Since naraman tayo 32, susulod siya. Susulod siya. No? Okay. Pagsulod niya, let's proceed sa atong liquid limit and plasticity index. For our liquid limit, ang criteria niya is 40 ang maximum. And then, sa ato ang soil sample, we have 30%. So, therefore, sulod gihapon siya. No? And then, for our PI, is 10% ang max. Atong PI dire is 10% exactly, which is the maximum criteria for our PI under A24. So, sulod siya. So, therefore, our soil classification final is A24. Okay? Then, dili pa naman ang final answer because sa ASH2, diba, naatay GI after the soil classification. So, dapat natay GI diha. So, therefore, muna to siya. So, atong soil classification is A24, which is, masama siya, under siya sa silt, clay, gravel, and sand. And iyahang subgrade rating is what? Excellent to good. So, maura na siya class. So, ingon ana ra ka simple ang AASH2. Okay? So, need na nato ang GI. Ngayon sa tong GI dire. So, ato sang lantawon ang consideration sa GI. Kay basin di under na siya sa 3 and 4. Dali ra tong computation. So, for our GI is 0 for A1A, A1B, A24. So, nakita nato dire na ang ato ang soil classification is A24 and if A24 siya, our GI is 0. So, therefore, our final answer is kani. So, your answer should be like this. Okay? So, diba, the lower the GI, saman, mas dakog quality ang ato ang soil. Since 0 man ang ato ang GI diha, then excellent ang quality sa atong soil. Makita po siya sa ato dire. Nga ang ato ang A24 is under siya sa excellent to good na subgrade rating. Okay? Nakuha wala? Okay, so that's it. So ingon ato ra pag-classify ang AASH2. So balik kani siya nga sistema class, kani siya tanan na adere. This is only the criteria. Mura bag checklist nimo ba if na-fall ba siya under A1A, na-fall ba siya under A1B, A3, A24, A25, A26, A27. If check siya tanan diha, therefore that is the classification of your soil. Okay? So ingon na ra ka sayon. Sumura na ang AASH2. Now, let's proceed
sa tuang another example. Our last example, by the way. Pizza, ha? Okay. Now, let's proceed. Duha pa din ka example class, ha? Napatay last. So, this is the second to the last. Saan ito? So, our second example. Okay. Okay, isa ka sa kaleta. Sige. Size 0.25.
Okay, so this example, states that the soil has a liquid limit of 35% and a plasticity index of 26%. So classify the soil according to AASH2. So given na to ang iyang size in mm and weight retained na to. So for example, let's say this is in grams. So it's not stated here in sabayang unit. So in grams. So our total here, if we are to calculate the total, it is 237 grams. Okay, so 237 grams siya. So atong needed data lang is, samantaon atong mga needed data gani? Ay. So man. So sa needed data na to, we only need the percent passing sa 10, 40, 200, and the liquid limit and the plasticity index. Okay. So first, since that the given is weight retained, so let's compute the percent retained usa. Okay. So sa percent retained class, ako na lang siya direktaan ha. So you have to solve on your own kung pila ang percent retained jud ani ha. Ang percent retained is 18.96 divide the total. Then 33.18 divide the total, and then so on. So this is 8, this is 14, 19, 23, 18, 5, 2, 2, and 9. So that is our percent retained. So sa percent passing, if there is 8% passed sa ato ang 0.25 mm, so the total of this one is 100%. So since 98% nga ni retain, so therefore this is 92% ang ni pass. And then ako na direktaon ha. So you have to dapat kabalo na jud mo ani. Okay, kana. Okay? Sige. Now, let's proceed sa pag-identify the general classifications. So, is it granular or silt clay? So mo na siya pag-identify. So, to identify that, let's look for the percent passing sa ato ang number 200 sieve. So, since this is in mm, ang ato ang number 200 is, if it is in mm, is kani. So, this is number 200 sieve. Kaya ang diameter for our number 200 sieve is 0.074 mm, no? So, ato na tawon pila yung percent passing. So, yung percent passing is 59%. So, is it more than 35 or less than 35? So, of course, as obvious as that, it is greater than or more than 35%. So, therefore, under siya sa ato ang silt clay materials. No? So, ato ang group classification kay silt clay materials siya. So, it's either A4 ba siya? A5, A6, or A7? No? Okay. So, let's proceed. So, first, let's have the A4. So, sa A4, ang iyang criteria is wala siya criteria for number 10 and number 40. So, wala siya. For number 200, ang iyang percent passing daw dapat is 36 ang minimum. Pero sa ato ang number 200, we already have 59%, which is okay siya, which is above the minimum. Since 36 naman ang minimum, so pwede siya mo above ana. Kay minimum raman ang iyang criteria, 36 naman. So okay siya. So pwede siya. 36 man iyang minimum.
If mingon siya 36 ang maximum, then dili pwede ang ato ang number 200. Kay 59 naman, since minimum, so nasulod ang ato ang 59%. Now, let's proceed sa ato ang liquid limit na pod. So, sa atong liquid limit class, it says right here that liquid limit is 35%. But, ningon siya diri ang liquid limit niya ay 40% ang max. So, sulod dili. Of course, nasulod kay 40% man ang maximum. No? And then, basin niya, abi kay sure na ang number 200 o ang liquid limit, dili na ninyo i-check ang PI. So, dapat kumplituhon ninyong check ang criteria for A4 class ha. Okay. So, sa atong plasticity index, 10 ang maximum. But for our plasticity index here, it says 26%. So, since 10 naman ang maximum, so wala siya na. Lapaw siya sa 10% na max. Kaya 26% man ang atua. So, therefore, dili ang A4. Dili siya category A4. So, okay. So, let's proceed sa A5. So, sa A5, wala siya number 10 and 40, 36 ang minimum, susulod. 41 ang minimum. Pila tong liquid limit? 35. And then 41 man ang minimum. So 35 man ato. So wala. Di siya pwede. Kuha ba ninyo? Okay. Now, let's proceed sa A6. So, under A6, 36 gyapon. So, sulod. And then 40 ang max. Ato ang liquid limit is 35, so sulod. And then 11 ang minimum, and then ato ang plasticity is 26, so minimum 11, 26. Okay, sulod. So since nasulod man siya diha tanan class, ang atong soil classification is what? Is A6. A6 ang atong soil classification. So unsa man na yang usual type of materials? Mostly clayey, and then fair to poor. Fair to poor na imuhang subgrade rating. Okay, so say kulang man sa ato ang answer. The GI. So when we say GI, ato na punta sa criteria sa atong GI. A6 to na. So, ato sa lang tawon ang consideration. If GI yields negative, wala GI. So, if GI is under A1A, A1B, A24, A25, dili. A26, dili. So, therefore, since wala siya sa consideration sa 3 and 4, so we have to use the general formula of GI. So, ito na ikopyahon. Ay, wait. Ito kopyahon. Ay. Yan na to ni class. Kana. Now, sa itong GI, mag-compute na tag GI. So, pila man na to ang percent passing at 200. We have 59. So, natay 59 minus 35, 0.2 plus 0.005. Our liquid limit is 35 minus 40 plus 0.01. F200, percent passing at 200 is 59 minus 15 times PI na to. What is our PI? Value of our PI is 26 minus 10. No? So, if you are to calculate this one, GI is equal to 11.24. So, niyo sa man tong GI? GI should be a whole number. So, to? GI should be at the rounded off to the nearest whole number. So, GI, final GI na to is 11. No? So, ang iyahang 11 is dako siya og GI. So, therefore, poor iyahang quality. So, makita po nato diri sa atong subgrade na fair to poor ang quality sa ato ang soil.
Since dako mayang GI, 11 man. So therefore, this is our final answer. Nakuha ninyo? Okay. So last example. Last example na ta. Oops. So for our last example, let's just delete this first. So last example, I have here classify okay, kani. So sometimes sa given class ay sa problem given na siya kanan. Imora is to classify. So for example, we have soil type here, soil A, and then percent finer. Atay nam. Okay, for example, this one. So, gitable ni siya klasa, table na siya. So, bali na kay table, for example. Ano tayo table? So, person finder. So, bali, kaning mga given sa number 10, number 40, number 200, kay percent finer na siya, ha? And then, kay liquid limit and PI niya. Okay, let's proceed sa pag-classify. So, as we can see there, ito siya siyang i-classify if granular ba siya or silk clay. So, let's proceed sa ato ang number 200, which is 64% passing. Finer is another term of passing. So, it is 64, so it is more than 35%. Sa? More than 35 siya. So, it means na siya under sa silk clay materials. Okay. So, if under siya sa silk clay, wala siya criteria. Dili sa ta sa A4. So, wala siya criteria for 10 and 40. Pero sa number 200, 36 ang minimum. So, sulod siya. Liquid limit, 40 ang max. Since 41 man nato, as you can see, 41. So, wala siya nasulod. So, let's proceed to A5. Wala siya criteria. So, let's proceed to 200. So, sulod siya. Liquid limit, 41 ang minimum. 41 ato, so sulod. 10 ang max. Maximum na to sa PI is 10. Pero atwa is 14. So, siya nasulod. So, proceed ta sa A6. So, sulod na ni 36. So, 14 na po ang max for liquid limit. So, wata nasulod. So, let's proceed sa atong A7. So, 36 ang minimum. Yes. 41 ang minimum sa ato ang liquid limit. Atwa is 41. So, sulod. And then for our plasticity index, 11 ang minimum. Atwa is 14. So, sulod. No? But,
Sa atong A7, we have two subcategory. We have A75A and A76B. So, nakita ninyo diri class, na niya siya A and B. So, makita ninyo diri dapita, natay A and B. Okay? Sige. So, karon we have to compare daw if ang PI og liquid limit. So, ato ang PI nato is 14. Ang atong liquid limit is 41. So, unsa man greater. So, ato ang PI is less than liquid limit. So, asa man ani? So, makita nato dire if PI is less than or equal to L, ay napaday minus 30. Minus 30. Wala pa day class. Sabi to. Ana? Minus 30. So, 41 minus 30. Pila man ang 41 minus 30? That is 11. No? So, ato they compare if atong PI is greater than or less than or equal sa ato ang liquid limit minus 30. So, muna siya ang solution. So, makita nato PI is greater than LL minus 30. So, muna natin compare ha, LL minus 30 and our PI. So, therefore, PI is greater than LL minus 30. So, asa man siya? PI is greater than LL minus 30? Or PI is less than or greater than LL minus 30? So, PI is greater than LL minus 30. So, therefore, our classification is A76. A76. Okay. Now, since that is A76, pila atong GI? Timaniha, A76. So, sa A76, atong lantawon ang consideration. So, sa consideration na to, wala siya na fall under 3 and 4. So, kani atong gamiton ang whole GI. So, let's copy that. So, pila man atong GI ani? So, GI, let's compute ha. GI is equal to F200, 64 minus 35 times 0.2 plus 0.005. Liquid limit is 41 minus 40 plus 0.01. F200 is 64 minus 15. PI is 14 minus 10. Okay, let's take a look yun. So, if di siya kaigo class, binagsain ninyo. So, this is 29. This is 0.205. So, 29 times 0.205 plus 0.01, 64 minus 15 times 14 minus 10. So, our GI here is 7.905, and we know that GI should be in a whole number, nearest whole number, so GI is equal to 8. So, our final answer is A76, 8. So, GI is always written in what? Parentheses. So, that's it. Mura na siya sa ato ang AH2. Okay? So, if you have questions, then you can ask sa GC, ha? And maybe wala mong kaayo example for AH2 kay if ako pong ipanghatag, maurot tapod ang ato ang pang-exam. So, maybe you can search sa Google, sa Google or sa YouTube naman yung mga example, diba, diha? So, you can search and you can try to answer it.
Tapos siya mga PDF class, dagan siyang PDF. Pero if ako pong ihatag ang ako ang source, then wala na ako'y makuhaan sa exam. So, lisod na kayo mangitag source. Kaya makita naman tanan sa internet, maka-search na mo tanan. If ako pa ning ihatag, then wala na i-challenge ang exam. So, maybe you can search on your own about mga AASH2 classification sa dagan man ng mga PDF na ay PDF ni Braha MDAS. So, pwede ninyo to siya gamiton. Ha? So, if you have questions, then just ask sa GC para makabasa po ang uban. Basig same na po mo mga question or clarifications. Okay? So, that's it. And I hope sa moabot ng mga exams, since USCS na laman o AASH2, makakuha mo og dagkong scores. Ha? Sige. So, thank you for watching and I hope masabot ra mo ato.